Bonjour et shalom peuple de Dieu. Good morning and shalom people of God. We greet you all in the name of Jesus. Ainsi que pour notre service matinal Oyo. For this morning service That we have gathered in the presence of Jesus Christ. Vraiment que le Messie pambola yo. May the Lord bless you. Sangana biso na dernier dimanche à mois de novembre Oyo. That you have gathered with us in this last Sunday of November. I know it's not in habit. Ezali pe habitude te. It's not in habit. Mais ezali grâce to pengolu onzamba salinga na yo. It's the grace that God has given you. Kosangana ko belema na présence na ye. Together up in His presence. C'est une grâce. It's a grace. C'est une grâce. It's a grace. C'est une grâce. It's a grace. Vraiment. Really. Ceux qui osali na esengo ya ko belema na présence ya Kolo. If you are happy to be in the presence Nous of allons God, encore pousser des cris de joie et ko beta beaucoup le coup dans Zambie na Congo lelo. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Sans plus tarder, Without soyez le wasting bienvenu dans la présence de Dieu. You are welcome in the presence of God. Nous allons passer à la lecture. We are going to go to the scriptures. Tokende kotanga makomi na Nzambe. We are going to read the words Ya of liboso na God. nu yango. That is the first Katikati na word biso. in our midst. Tokena kati ya livre Isaïe 55 le verset 8 à 9. We go to the book of Isaiah 55. Na kati ya livre Matthieu 6 chapitre 10. Matthew chapter 6 Na verse kati ya 10. livre Lamentation chapitre 3 les versets 37 à 38. And in the book of Lamentations, the Na kati ya livre 1 Samuel chapitre 9 le chapitre tout entier, nous devons le lire. and we go to Même book quand of First, nous serons First libres Samuel à la chapter maison. 9. We read the whole. Matthieu chapitre 21 le verset 23. Matthew chapter 21 verse 23. Tutangi na mokanda Lamentation We read de first Jérémie. we read first the book of Lamentations. Le verset 37 à 38. Il y a chapitre 3 et Lamentation. Lamentations chapter 3 verse 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ne c'est pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien. It says, Lamentations chapter 3 verse 37 to 38, it says, Who is he who speaks and it comes to pass, when the Lord has not commanded it? Is it not from the mouth of the Most High, that joy and well-being proceed? Matthieu chapitre 21, le verset 22. Matthew chapter 21 Vous verse pouvez reculer, Bistakolo Messia sur le figuier. Vous pouvez aller commencer de lire à partir de là, mais nous, ici, nous allons lire juste à partir du verset 22. Matthew chapter 21 verse 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. It says, and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Ça, c'est la parole de Dieu. This is the word of God. Proverbe chapitre 3, les versets 5, 6. Proverbs chapter 5. Chapitre 3, les versets 5, 6. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? What is the Bible telling us? La Bible dit, The Bible is saying, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. it says, trust in the Lord with all your heart, and learn not on your own understanding. In all Tobondeli, your ways acknowledge him, and he shall direct your path. Yahweh Nzambe Nakembo, le Père de tout, le comparable Dieu, c'est toi, Jésus. Toi qui m'as envoyé ce matin d'être là devant ce peuple. Yahweh, en moi seul, Seigneur Jésus, je demande premièrement que ta miséricorde soit sur nous, ton peuple et tes serviteurs, Père de gloire. Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint soit parmi nous, que tu règnes, que tu domines en ces lieux, Père de gloire. Enfin que tu visites, tu accomplis ta volonté sur la vie de chacun de nous, Père de gloire. Sois avec nous le début et la fin. Nous croyons que tu feras de grandes choses. Comme la Bible dit que donner la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire que prêcher, enseigner au temps convenable,
que nous devons manger la nourriture qu'il nous faut, Père de gloire. Cette nourriture ne viendra pas de moi seul, Père de gloire, mais ça viendra de toi. Père de gloire, édifie, inspire, parle à chacun de nous, Père de gloire. Manifeste-toi puissamment et je me pose sur tout esprit de lourdeur, pensée arrière, pensée négative, l'esprit mauvais qui peut venir, pour baby sa service par des problèmes techniques, Père de gloire, qui soit anéanti, qui soit déraciné, dans le combo de Jésus Christ. Père de gloire, reçois l'honneur et la gloire parce que tu es le Tout-Puissant. Et on te tombe le combo comme un seul peuple. Nous acclamons et nous poussons des cris de joie. Nous acclamons et nous poussons des cris de joie pour le coup de sous Messia. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. May the Lord bless us abundantly. Natongwa lelo. This morning. Ezali mo mesanote. It's not in habit. Vraiment que le Messia pambola biso. Really, may the Lord. C'est votre humble frère, It's your humble brother, serviteur, servant, Paul Bwakasaroki. Paul Bwakasaroki. Oyo azali liboso na bino bozolanda. That is in front of you that you are Oyo following. nzamba poli na tongwa lelo a sélectionné. That God has chosen and selected Pote akabola maloba oyo. to share the word. Apesa bino maloba oyo. To share the Tope word. atelema na service ya nzambe na tongwa Or lelo. to stand in the service of God. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Beloved, Et may the soyez Lord bénis. bless us. May the Lord bless Benga us. ndeko nyonso oyebika tosanganaka naye na kati na bisika oyo. Call each and every person that you know we gather. Yebisa que il est l'air. Tell them it is Il est time. l'air, comme dit la parole de Dieu, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. It is time, as the Bible says, that stay awake and pray. Bien so you aimé, don't la fall Bible into dit temptation. The Bible says que si chacun de nous veut suivre Jésus-Christ, if each and every one of us qu'il se want charge follow de sa propre croix. Jesus, you must carry your own cross. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse May the Lord bless parce us. qu'il est merveilleux, For he is marvelous. parce qu'il est le comparable Dieu, He's the comparable parce God. qu'il est le tout-puissant. He's the Almighty. Alors, tolobelaki na dimanche passé, Last Sunday we spoke about. et na bobo santé ko pesa bino so sumbote, I won't forget to pour greet ceux qui all of bozalaki you, awate, because if you are not here, naki na te ya banani, whom would I? pour naza Jean-Baptiste te o azalaki na désert azote ya mipepe na mabele, Because I'm na ba- not na ba John the scorpion, Baptist that was preaching in the na ba desert vipère du désert. and vapors. Naza Jean-Baptiste te, I'm not John the Baptist, mais c'est juste une grâce but it's just a que grace Dieu m'a fait d'être là devant vous. that God has given us to Et be yango pe here. kola pambola bino, May the Lord bless que you. Dieu vous bénisse. May the Lord Soyez bless bénis. you. May you be blessed. Merci pour votre présence. Thank you for your Naza na presence. kondima ete I believe that le Dieu tout-puissant the Lord Almighty va encore faire quelque chose will do something na kati again ya moyende komoko na tongwa lilu. in the life of somebody this Na morning. dimanche elekala ki ete On the previous Sunday, toyebaki kolobela sur we spoke about on la volonté de Dieu premièrement the will of God et la volonté de l'homme and the will of man ainsi que la volonté du diable. and the will of the devil. Alléluia. Amen. On ezalaki message na biso ya dimanche passé. That was our message of last Sunday. Ba o bazalaki wana, The ones that vraiment were there, Dieu nous avait bénis abondamment. and God really blessed Et us je sais que abundantly. And I na know yo that- pe o se connecter na tongwa lelo, and you that is connected Dieu this va morning, te bénir encore. God will bless you. Est-ce que once tu es again. dans la joie? Are you in the joy? Soki Are oza you na happy? esengo bisika ezwami yo, If you are happy, nalingi to manifester des signes de joie pour le kumu na nkolo Yesu Mesia, we put our hands together parce for the que glory of l'Éternel God. est bon. Because the Lord is Dieu good. est merveilleux. God is marvelous. Alors, lelo toye kolobela, Today we are going to talk about toujours na kati ya même message, always in the same oyo message topandaki nango na bamwa oyo esili koleka, that we started with in the previous month, le chemin de la croix. the way of the cross. Et on avait compris dans le chemin de la croix, il faut veiller et prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. We understood that we need to stay awake and pray so we don't fall into temptation. Mais sur la volonté de Dieu, On the will of on a God, compris que we understood that tu es, that you are, je suis, I am, nous sommes we are les résultats de la volonté de Dieu. the results of the will of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es les résultats de la volonté de Dieu You are the results of the will of God. parce que Because Dieu t'a formé, God Dieu formed t'a you, créé God created selon you son désir, according selon to his sa desire, volonté. according to his will. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba za malamu mingi. God is good. Alors, nous avons simba sur deux parties.
This morning we are going to talk Première about partie two de parts. Rolobela était The first part we'll talk about sur la volonté permissible de Dieu. on the permissible will of God. La volonté permissible de Dieu On the permissible will of et la God volonté parfaite de Dieu. and the perfect plan. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless Que us. Dieu nous bénisse. May God Sur bless la us. volonté permissible de Dieu, On the permissible will of God, nous sommes en train de voir dans le livre de Lamentation, chapitre 3, les versets 37 à 38. we are seeing in the book of Lamentations 3:37-38. Toquez pour nous à la page. Let's go there to be on the same page. C'est-à-dire de marcher ensemble. Let's walk together. Et tous à la page. Let's be on the same page. Bible ici bisonini. What is the Bible saying? Tozui à partir le verset 3. We take from verse. Nous devons comprendre le pensée de Dieu. We need sur to ces points. understand the will La of God Bible in this dit way. que dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Who is he who speaks and it comes to pass? Bomoni verset wana. Have you seen that verse? Bible zoloba nini? What is the Bible saying? Ete That eloko nini oyo ekoki kokoma na bomoi ya moto what can happen in the life of someone soki nzambe te ye moko apesi yango nzela. if not God Himself has given it away? Alléluia. Amen. Donc ezolobela toute chose en général. It's speaking about everything in general. Vous comprenez partie wana? Have you understood that? Elobi verse? susu ete It's saying that ne c'est pas de la volonté du très haut if not from the will of God, que viennent that comes le mot et le bien. the good and the bad. C'est par là que nous voulons comprendre la volonté permissible de Dieu. That's when we want to see the good plan that God has. La for us. volonté permissible de Dieu, The good plan that God has. c'est quelque chose It's something que nous sommes en train de comprendre that we are chez understanding un chrétien, unto a Christian, chez un serviteur de Dieu to a servant qui est en train de prier, that is praying, de demander à Dieu. asking to Il y a God encore des demandes to bring Selon le in livre your Matthieu, request. chapitre 21, le verset 22. According to the book of Alors, Matthew demandez tout ce 21, que it says, ask everything, vous pouvez demander ask all things that you want avec foi. with faith, Vous les recevrez. and you will receive it. Alléluia. Amen. Mais, when ezali demande ya moto, That is the demand when of ezali somebody. posa ya moto, That is the will of somebody. Alléluia. Amen. moto azosenga, Somebody is moto asking, azobondela, somebody is praying. azokotya badoléance na ye pa You nzambe. are bringing in your petition, Po your nzambe request, ayeba koaccomplir quelque chose dans sa vie. so that God can accomplish somebody Po in their nzambe life. ayeba kolimonisa dans sa vie. So that God can show Himself in Po his nzambe life. ayeba kokokisa posa ya motema na ye. So that God can bring Wana forth ezali the will of posa ya God. motema ya moto na kati ya la volonté permissible de Dieu. That is the will, your will in the place of God's good plan. Alléluia. Amen. Nous allons se comprendre. Are we understanding C'est each other? biblique. It's biblical. Tomona ba exemple eza tellement bien na kati ya Bible. We'll see that there are a lot of examples. Na in the exemple Bible. permissible, na exemple de la volonté permissible de Dieu. In the example of the good will of Tozomona God, liboso un homme de Benjamin. we are saying a man of Benjamin, Un Benjamité. a Benjamite. C'était un homme, était un jeune homme qui était aussi beau et vaillant. We see that he was a man that was good and mighty as well. Alléluia. Cet homme, c'était un jeune homme. This man was a young Abimé man. akele banzela na ye, He went out, went akele his ba ways. parcours na ye, He went on his akele ways. kosala ba vie na He ye. went to do his life Alors na chemin na ye, on his way. lorsque While eza pe na moto moko there is azoluka somebody- mobali, there is also azo somebody désiré looking for mwasi, a husband, looking for a wife. azoluka mosala, He's looking for a job. azoluka ete ministère pe mata azoluka sponsor. He's looking for his ministry to go high. Alléluia. For a sponsor. Alors que na kati ya la volonté permissible de Dieu, While in the will of God, tozo comprendre que c'est un désir forcé. it's a forced C'est desire. un demande forcé à Dieu. It's a forced desire that you are placing in Alléluia. front of God. C'est l'envie de l'homme oyo mutu aza nango tellement donc il ne peut pas reculer, ne peut pas donc ozong sata un pas en arrière pour bien sauter. It is something that you can even take a step backwards so that you can jump well. Souvent na kati ya la volonté permissible de Dieu, Mostly in the good will of God. premièrement bato bazalaka na premier point nango ce sont d'abord les chrétiens.
Mostly those that are in the first point of Oh, view, batelemaka na angle wana. that stand in that angle. Et souvent, c'est les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ et qui n'ont pas compris le plan de Dieu dans leur vie. Most of them are Christians that has not understood the will of God in their life. Ce sont des chrétiens qui ont d'abord accepté Jésus-Christ premièrement Are those that have accepted et n'ont pas Christ, voulu first de of all, comprendre le plan, le projet, la volonté de Dieu sur leur vie. that do not want to take time to understand the plan of Christ upon their lives. Et de genre de chrétiens comme ça, This kind of au Christian, comment a telemi na brèche, he's standing au comment in a the gap. telemi na parvi, He's standing in the path. azako intercéder, He's ko interceding, demander asking. eloko oyo azokoka kozwa te kosimba yango te mais désir na ye yake nzambe apesi nanu yango. It's something that they are unable to touch and get hold of. Il but ne they want cherche God même to pas de give them. comprendre They don't even want to understand pourquoi Dieu why azokopesi yango te na temps oyo azoluka zu. why God is not giving it to you in the time that Parce que you're avant giving que Nzambe accomplit sa volonté permissible, apesaka nanu moto mwa temps pour muta comprendre na mwa espace attendant que pourquoi aosela été. God at times shows you that why in this season, why He's not giving it to you. Souvent na kati ya tawana, Mostly in that vous allez time, voir c'est un moment que un chrétien il sera plus focalisé d'abord que Nzambe asala nanu. that is a time whereby you see that the Christian wants God to work first. Alors aussi, il y avait un peuple While there was a nation, qui était en train de demander un roi, they were asking a king, le peuple d'Israël. the people of Et le Israel. monsieur, le jeune homme que je parlais dans le début de mon message, The man that I talk about in the beginning of my il y a message, bima qui n'est pas que koluka ba nesi ya tata na ye. he went to seeking. Mais hier avant bima, Before he went out, peuple wana these people, baké liboso ya mosali ya Nzambe. they went in the Parce que presence à of the l'époque, servant of God. Back then, Si tu veux causer, si tu veux prier, parler avec Dieu, if you want to talk to God, tu dois toujours passer par un serviteur de Dieu you need to go through a servant of pour God, avoir l'accès d'accéder dans la présence de Dieu. so that you can have the access of God. being Alléluia. of God. Amen. Et ça qui passe, hein? It was really hard. Donc, aux na Congo, faut qu'il y ait des serviteurs, on a besoin de sur na Israël, sur na Zabio, faut que kuta na ye pour otaliser ba kambozo de régime moïna yo. If maybe you're in Congo, you have to go to until Israelite. Même si tu es en Israel for you Namibie, to find a servant for you to okobeta talk. makolo po mutu kezalaki te. Even if you're in Namibia, you have to walk until the next country for you to Pour find a aller servant. juste vivre la volonté permissible de Dieu dans ta propre vie. For you just to get that good will of God in your life. Alors les peuples ont prié. The people Et prayed. Nzambe amoni ke God saw that mutungiselaki makasi. they were disturbing so much. Dieu God apesa bango Saoul. God gave them Saul, Moto abimaki kokende koluka ba Anes. the one that went and Ya looked tata na for the ye. lost sheep of his Donc father. Zamba kokisa posa ya peuple. God accomplished the will Il of the faut people. comprendre souvent, You have to understand. Dieu accomplit nos désirs. God accomplishes Peu our importe de will, ces désirs-là, no matter this will, quel que soit le mot et le bien, no matter how good or bad tel it que tu is, pries avec foi, as you pray with faith, Dieu va t'accorder cela. God will accomplish it. Mais comme c'est sa volonté permissible, As it is His, les conséquences, His will, the consequences, les retours, the return, les scandales, the scandal, tout ce qui peut venir sur le chemin là, whatever can come on that way, cela ne consiste pas ou cela ne regarde pas Dieu. that does not concern God. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Do you Il y a understand? des avantages à la volonté permissible de Dieu dans la vie de l'homme. Look at now. Listen to the disadvantage of God accomplishing your own will. Quand il y a un retour, When there's a return, quand il y a scandale mo repesami, when there's a scandal na kati ya marche wana, on that way, na kati ya mokano wana, on that way, yeba ke mutu ye moko akomema mukumba na ye. you will carry your own burden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que You will notice quand that Dieu a donné Israël Saoul, when God gave Israel et Saul, comme que bango ba désira ki Saoul, well, since they wanted Saul, quand aussi Saoul a désobéi à Dieu, when Saul also disobeyed God, Dieu ne peut pas donc mettre sa main God cannot put His hand pour à délivrer Saoul na kati ya libulu. that to deliver Saul. C'est in maintenant that les peuples world. qui doivent assumer. Now it's the nation that has to. Alléluia. Yango moni, il faut koyeba koluka la volonté parfaite de Dieu. That's why you need to seek for the perfect will of God. Alléluia. Amen.
Je ne me suis pas arrêté là seulement. I did not just Sur le Kenekati livre Actes des Apôtres chapitre 2, le chapitre 1er, les versets 23-26. If you go to the book of Acts, Vous allez remarquer, you will notice that quand l'apôtre Judas a koufaki, when Apostle Judas died, les apôtres ont resté au nombre de 11. the apostles remained Et 11. le reste qui était resté là, And the rest that ils ont remained, vu que selon la parole de Dieu, according to the ils will of devaient God, être toujours 12. they always had to be two. Et aussi, And also, on cherchait la volonté permissible de Dieu. they also wanted Mais to- dans what, une autre will be manière. accomplished. In other ways, Bien aimé, beloved, ils ont pris un homme qui s'appelait Matthias. they got a man that was called Et un Matthias, bien aimé qui s'appelait aussi Justin. and the person that called Justin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été prononcé comme un béton de Guénine. I don't know if I Donc, il y a pronounced it un right. livre, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset We go to the book of 23-26. Acts chapter La 1. volonté permissible de Dieu. Acts chapter 1. La volonté permissible de Dieu. The will, the accomplishment of God's will in your life. Alléluia. Amen. Dieu le permet. God, Dieu le fait seulement. God Parce que permitted tu and God désires allowed cela. because you want Dieu it. t'accorde. God Dieu te le donne seulement. God gives Parce it que to tu you veux cela. because you C'est want ça la volonté permissible de Dieu. it. That's the C'est-à-dire, il te will of permet God. He's permitting de you recevoir, of receiving, de bénéficier of benefiting de la chose, of de this, cet accomplissement. of this Mais ce n'est accomplishment. pas selon sa volonté. C'est selon sa volonté parfaite. But it's not according to his perfect plan. Alléluia. Amen. Nous allons voir à partir du verset 23. We are going to see from verse 23. Il présenterait deux. Il présenterait deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. It says, and they proposed to Joseph called Barsabas, and who was surnamed Justus. Donc il y avait deux personnes là. There were two people. Il y avait Barsabas There were Barsabas et Matthias. and Matthias. Alléluia. Amen. Il y avait deux Matthias. There were Matthias. Il y avait deux. There Il ne were faut pas two. le confondre avec un Matthieu. Do not C'est confuse Matthias. them. Do not confuse him Il y a with Matthew. A et S à la fin. There is I-A. Alléluia. Alors, ils ont fait un tirage au sort. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. They did a choice. They had to choose. Et par là que je suis en train de comprendre, hein, They am understanding il y a that aussi des serviteurs. they are also Il y a servants. aussi des servantes They are also servants of que God. dans l'assemblée de Dieu, In the assembly dans of l'assemblée God, des chrétiens, in the assemblies of on Christians, les a choisis, they were chosen. on les a donnés They were given une coupe a cup par le tirage au sort. just by throwing something. Pas selon la volonté parfaite de Dieu, mais selon la volonté permissible de Dieu. Not by the perfect plan of God, but through the will Et of sur man. ces points, And on on this peut plan, comprendre que we can understand la that Bible avait raison the Bible de has dire said que Josué, serviteur de Moïse, that Joshua, the servant of pas le Moses, serviteur de Dieu, mais serviteur de Moïse. not the servant of God, but the servant of Moses. Gésaïe, serviteur d'Élisée, mais pas le serviteur de Dieu. Gezai, the servant of Elisha, Pourquoi? Elijah, but not of God. Why? Parce que Because c'est la personne qui l'a choisi it's a person that selon chose sa him désir. according to Selon desire, son désir, je m'excuse. according to their Pour être desire, attiré na katia service na katia œuvre na yewana. to be put in the service. Vous comprendre, hein? I understand. Vous allez remarquer You will understand tous that les hommes là all this men que les hommes ont choisi, that men chose, à part Josué, apart qui a from eu Joshua, grâce devant Dieu, that had parce grace qu'il a before craigné, God, parce qu'il a kobanga nzambe. because you are sharing God. Mais les autres là All those other people, ont rien fait they did nothing de la part de Dieu. from the part of Quel God. que soit Matthias wana, No matter Matthias n'a Matthias, jamais écrit même à ta demi-page de la Bible. Matthias never even wrote. Matthias n'a jamais écrit même un verset de la Bible. He never wrote even a verse in the Bible. Pourquoi? Why? Parce qu'il a été le choix de la volonté permissible de Dieu. Because he was not the will of Quand God. un homme il est
When a le man choix, is the ou choice, bien il est en train de vivre quelque chose qui est accompli selon la volonté permissible de Dieu, when you are just the choice according to la God's chose là sera plan, pas durable that thing will not be durable dans sa vie. in your life. Alléluia. Amen. Vous comprenez partie, Wana? Have you understood On that? peut acclamer pour la gloire de Can we Jésus-Christ. put our hands together for the glory of God? Il y a des gens qui ont refusé cela There are people that has refused parce that. qu'il a un désir. There's a desire. Moi, j'ai vu un homme. I've seen a man. Moi, j'ai vu une femme. I've seen a woman. Il a tellement l'envie d'enfanter. She has the desire of Il a giving tellement birth. la vie She really has de the se desire marier. of wanting to be Alors, married. en moi, liba les oyate. She does not see the marriage Il est taking allé long. chez les fétiches. She went to the Il, witch doctor. il est allé chez le marabout, She went to the chez le magicien, witchcraft pour que a recevoir to azwa mabota to libala. for her to get the marriage quickly. And Bien aimé, le chemin de la croix n'est pas facile quand tu es en train de marcher. the way of the cross is not easy when you're walking. Quand il est allé là-bas, When she went there, et and après avoir after demandé au magicien, asking the au magician marabout, on the witch qu'il n'a doctor, pas d'enfant, there's no il a l'envie de child. se marier. She wants to get married. Bien aimé, Beloved, le marabout lui a posé les conditions. the witch doctor gave her Et conditions. après cette étape-là, After that step, à Bali, she got married. à Boti, She gave birth. yokoloba ndenge nini azwi bana. You ask how come? Ndenge nini aboti. How come? Oui, Yes. parce que Because le Dieu tout-puissant, God il Almighty, peut aussi donner les marabouts le pouvoir de te donner les enfants. God can give witchcraft the ability. Je to give vais you te children. l'éprouver. I will give it Dans to le livre you. de Lamentation, chapitre 38, In the book of Lamentations 38, la Bible dit Dieu accorde même les mauvaises choses. God even allows the bad things. Dieu accorde même les désirs mauvaises. God allows even the bad things. Dieu peut t'accorder une chose qui est indésirable aux yeux des hommes, mais il t'accorde cela. God can even give you something that is undesirable in the eyes of men. Pourquoi? Why? C'est ça qu'on appelle la volonté permissible de Dieu. That's what we call Beaucoup se the posent des plan questions. of God. Mutakena against- ndako nganga ndeni akiozwa mabota mais agir en église te. How can somebody go to the witch doctor's house Mutakena and mai to na get to na food cimetière. and not from God? How can you go in the oceans in the cemetery Abeleli banzambe. and he calls out to Abeleli God. babilima. He calls out to Mais the saints, azwi mabota. and they get Azobota pe bana molongo sombo. and they're getting a lot of children. Singama tembele. The robe of Mais- vegetable. Why? Nguya nini esali ke azwa bana wana? What power is she having? Non, to c'est get Dieu qui t'a accordé, mais à travers Nganga, à travers des mots. wana. It's God who gave that. God gave the access through that. C'est witchcraft. ça la volonté permissible de Dieu. That's that's the will of God. C'est ça. That's Apesi au désir na yo, it gives you the mais desire. eza na bon sens te. It's not having the Parce good que sense. après cet désir wana, Because after that il y a desire, des retours oyo ekoya. there will be an outcome that will come. Alléluia. Amen. Oyo kosenga yo moko o asime yango. That you yourself should pay the price. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Alors, la volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? The perfect will of God, La volonté parfaite de Dieu, the perfect will eza oyo tozomona ete is what you are seeing, un désir, a desire, un acte an act qui assure that assure le bien-être de l'homme. the well-being of a man. C'est-à-dire que It means Dieu accomplit sa volonté sur ta vie, God accomplishes His will. mais il assure aussi He assures la that protection. the protection. Il assure aussi He assures also l'assurance the assurance d'une vie durable. of a long, durable Quand life. tu as reçu cette bénédiction. When you receive this blessing, Alléluia. Amen. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. this is the perfect will of God. C'est-à-dire que Dieu t'accorde cette bénédiction, mais tu es en Jésus-Christ. God gives you this Tu es blessing, but tu you are es in dans Christ. tes semaines. You are in His hands. Ozana se à loboko ne yanguya. You are under His hands. C'est pour cela, That's why bokomona été you see that comme que David as David, était le résultat de la volonté parfaite de Dieu. he was the result of Dieu the plan of God. God
Dieu, God, il assumait toujours ses responsabilités. God was always sticking to Quand his il voit que responsibilities. David veut te rebicher, If he sees that David wants to fall, David veut quitter son chemin, David wants to go Dieu il astray, sera souple pour envoyer son serviteur God would always send his servant pour aller avertir David. to go and warn David. Mais c'est le contraire avec Saoul. But it was the contrary with Saoul a tué. Saul Il a épargné autre chose. Mais David, other things, but azui-moi si abatu. David took somebody's wife. Apesiye mukumba. Got her pregnant. Apesiye pregnancy. He got her pregnant. Hallelujah. Amen. Et ce qui wana te. It did not end there. Abomi susu mobali ya mwasi mobali mwasi o babala ki officiel. And killed that woman's husband. Ah non 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 non. Mais comme que il était le résultat de la volonté parfaite de Dieu, He was the result, the perfect result. Dieu ne God. peut pas accepter la défaite. God cannot accept. Zamba kolinga défaite était. God cannot accept. A même mis la vie de la repentance sévère et sincère. He took David to a severe repentance. Bien-aimé, Beloved, vaut mieux marcher dans la volonté parfaite de Dieu. it's better to walk in the perfect plan of God. C'est une assurance durable. It's a durable assurance. C'est une assurance durable. It's a durable Quand tu es en assurance. train de marcher dans la volonté parfaite de Dieu, When you're walking quel the que perfect soit dans plan le of God, ministère, no matter the dans ta situation, maison, the ministry in your même house, tu as tes propres projets, tu veux les faire. even you have your own project, Il you faut have to d'abord do, le présenter à Dieu. you need to present De it dire to à God, Dieu, to tell God, je désire, I'm je desiring, demande, I'm demanding, tu demandes, are nous asking, désirons, we are ta asking, volonté parfaite soit accomplie sur cette occasion. we want your perfect planned will to be accomplished in this way. Pourrons-nous pousser des cris de joie pour la gloire de Can we Jésus-Christ? make some joyful noise for the glory of God? Abeta maboko pour le coup na nzambe, put your hands up for Jesus Christ. Amen. Amen. Ésaïe 48, le verset 17 à 18. Isaiah chapter 48. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? What is the Bible saying? Lisons la parole de Dieu. Let us read the word C'est of là God. que vous allez comprendre que That's when you understand that tes pensées, your thoughts, ce n'est pas les pensées de Dieu. are not the thoughts of God. Tes voix Your ways n'est pas la voix de Dieu. are not the ways of Pour God. te dire que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. You have a will, La but préférence God, plan. est de vivre ce que Dieu dispose pour toi. The better way is for Ce you n'est to pas live what de vivre God ce wants que for toi you. tu proposes à Dieu et Dieu te le dispose maintenant. It's not that you should live according to your own terms. but Alléluia. according to God's C'est pour terms. cela qu'il dit ceci. That's why he's saying that Il fera en toutes sortes he will do all things, que sa joie est à la parfaite en toi. that his joy should be perfect in you. Il nous reste combien de minutes? Parce que nous allons prier. How many minutes are left? Because we have to Alléluia. pray. Amen. Nous allons prier. Esaïe. We are going to read in the book of Isaiah. Esaïe 48, le verset 17. Isaiah 48 verse 17. Qu'est-ce qu'il a bien nous dit? What is the Bible Au commis la saying? page. We are Tous à la Elongo. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Esaïe combien? 48. Isaiah 48 verse 17. La Bible dit ceci. The Bible Ainsi says, parle l'Éternel ton Rédempteur, le sang d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. It says, thus says the Lord, your Redeemer, the Holy of Israel. I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. Quand un homme When a man désire de vivre à la volonté parfaite de Dieu, desires to be in the perfect will c'est-à-dire, of God, means il doit d'abord suivre les instructions de Dieu dans sa vie et sur les chemins. he needs to follow the instructions of God in their way, and À in their suivre. life. To follow, Pour que afin qu'il vive la volonté parfaite de Dieu, qu'il s'accomplit dans sa vie. so that the perfect plan of God can be accomplished in your life. C'est ainsi qu'elle dit. That's why Oh, it says, si tu étais attentive à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. all that you had heeded my commands, that your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Alléluia. Amen. Le problème de Dieu chez un homme, The problem of le God problème to a de man, Dieu chez un homme, the problem of God Dieu towards veut a que man, God wants that sa joie his joy soit parfaite en toi. should be perfect in you. Dieu veut que
God wants tu that. sois heureux. Wants you to be Dieu happy. veut que God wants tu that. sois comme qu'il veut que tu sois. You should be the way Dieu He wants veut you to que be. God tu wants sois you, un modèle for you to be a role model. pour ceux-là qui ne le connaissent pas. For those that don't know Him. Pour ceux-là qui ne croient pas en lui. For those that Tu don't sois believe in un Him. modèle pour eux. For you to be a model for them. Alléluia. Amen. C'est pour cela. That's why Quand tu es dans la présence de Dieu, when you're in the presence of God, le désir de Dieu the will of est que God, nous demeurons that we remain dans sa présence in His presence, rien que pour lui. nothing but for Nous nothing ne but just for demeurions Him. pas dans sa présence We are not in His presence parce que because pour un raison quelconque là, for certain reasons, mais juste pour lui seul. just for Him alone. Alléluia. Amen. C'est pour cela, selon Matthieu 5, le verset 48, That's why according to Matthew La chapter 5 Bible verse dit, 8, the Bible says, soyez parfaite, be perfect, soyez parfaits be perfect, comme votre Père céleste. like your heavenly Father. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est notre dernier dimanche de ce mois de novembre. Beloved, today is our last Sunday of the month of Je November. voulais m'adresser à quelqu'un. I would like to address myself to someone. Je voulais m'adresser à quelqu'un I would like to address myself to someone qui doit se disposer ce matin that should pour recevoir l'instruction de Dieu, to receive the instructions of God, afin de marcher, so that you can walk, afin de marcher so that you can walk dans ce chemin-là in His ways et de vivre and to live la volonté parfaite de Dieu. the perfect will of God. Bien-aimés, nous voulons prier. We want to Bien-aimés, pray. nous voulons prier. We want to pray. Bien-aimés, nous voulons prier. We want to pray. Zamba bate lio pambate. God has not kept you Ce n'est for pas pour nothing. rien que Dieu t'a protégé. It's not for nothing God Parce kept que you. Dieu a un plan merveilleux pour For toi. He has a great plan for you. Dieu a un plan merveilleux pour toi. For He has a great plan for you. Dieu ne veut pas te voir dans le malheur. He doesn't want to see you. Dieu ne veut pas in the voir ton sorrow. âme périr. He doesn't want to see Dieu your veut soul que lost. God wants Dieu veut que God wants assurer le bien-être de ton âme. to assure the well-being Bien-aimé, of ce your matin, soul. This morning, je cherche une personne I'm looking for qui someone peut s'abandonner totalement, pas moitié, mais totalement to loosen up yourself fully and not half dans la présence de Dieu. in the presence of De God. désirer la volonté parfaite de That Dieu. you should want the desire Quand of tu God. désires la volonté parfaite de When you Dieu, desire the will of God, bien-aimé, c'est-à-dire que beloved, it means les that lendemains tomorrow ne te regardent pas. does not Les concern you. lendemains Tomorrow ne te regardent pas. does not Tu ne concern t'inquiéteras pas pour les lendemains. You will not Mais believe tes yourself pensées, for tomorrow. mais tes pensées, But you for mais tomorrow, tes pensées but for your sera tomorrow, fixé. your Mais ton thoughts will be regard towards God. sera fixé Your à thoughts celui-là to qui Him. est le début et la fin de toutes les choses. That is the beginning of Bien-aimé, everything. il est l'heure. It's Bien-aimé, time. il est l'heure. Beloved, it's Bien-aimé, time. Beloved, bien-aimé, Beloved, bien-aimé, Beloved. nous voulons désirer sa volonté. we are desiring His will. Eh, bien-aimé, nous voulons prier. We want to pray. Dispose ton cœur, nous voulons prier. Open up your heart. We want to pray. Ozanzambe, Yozanzambe, Yozalinzambe, Yozalinzambe nanga, Yozanzambe. Yozanzambe, 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 Yozalinzambe nanga. Yozanzambe, Yozanzambe, Yozalinzambe nanga. Yozanzambe, Yozalinzambe nanga yo. Papo salali kolonase, yo pesinga bomoye. Yozanzambe, 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 Yozalinzambe nanga. Yoza Emmanuel, Yoza Emmanuel, Yoza Emmanuel, Yozalinzambe nanga. Yahweh, Papa, Yozalinzambe, oh kumama, Kolo Yesu kumama, Yahweh nanga. Kolo Yesu kumama, Yahweh, Yahweh kumama, na tongo ya lelo kumama, tone toli yowe.
Tikana yembela yawe papa nanga kumama na tongo ya lelo Kolo Yesu kumama yawe Tikana beta mikono nzambalola kumama na tongo ya lelo Kolo Yesu kumama yawe Mingi bakufi na tongwa lelo kolo bateli biso Tikatone toli yowe Kolo Yesu kumama ya Yango na pousse des cris de joie Pona yawe kumama Na tongo ya lelo Kolo Yesu kumama ya Yemba yo kumama yawe Yawe kuma Yemba yo kumama na yo Ah Oko mate Ah Oko mate Ah Ozo komate Matali susu Parce que la tongo lelo Nous voulons vivre sa volonté. C'est pas sa simple volonté mais sa volonté parfaite en nous. Nous le désirons ce matin. Oh Jésus. Merci Seigneur. Kolo yo kumama na yo Yango to yembeli yawe Yango to beti maboko Kolo yo papa bikolo Yonde zambe na nguya Katina plato oyo Yango to tomboli yawe Yango to yembeli mo santo yo Yonde zamba bikamwa Yonde mobundi molongi Yonde papa bikolo Yonde papa malamu Yonde zambe na nguya Nani ye Nani ye oh Nani ye oh Nani ye Nani ye Nani ye Nani ye oh Nani ye Nani ye Nani ye oh Azalo kola yo Nani ye Yahweh Agotele mana yo Kasi moko mokote Kasi moto mokote Nali kolo penase Yango to tombo yowe Yonde le roi Papa bikolo Yonde papa na kembo Oh batela jonanse Nali bumu ya mbise Pana mikolo misatu Akufate azwa bomoye Kati nali mumu ya mbise Kasi abanda ko respire kopema Ezali ngolu wapi yo nzamba bika mwayo Yango to yembeli nzambo Yango to kumisi yawe Yelele lelele 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 Yango to beti maboko Yango to tomboli yawe Tikana binela masia Tikana kumisa elombe Abateli libotana yo Abateli banana yo Abateli molongani na yo Abateli mama banana yo Yende papa bikolo Yende papa nanguya Yende zambe bolingo Yango to yembela yawe Umama na yo Umama lelo Umama yawe Umama lelo Nazo yo kayote Zamba sana posa motema na yo Atogo na biso andirete Yo yembela nzambe Yo kumisa nzambe Yo desira nzambe Eza yo kumisa ye Eza yo tombola ye Nani ye Nani ye Nani azalokola yo Nani ye Nani ye Nani azalokola yo Yende papa bikolo Mama yeso yo Natongwa lelo Beta maboko Sanjola yeso Papa malamu Papa bikolo Papa bikolo Papa yabana Belio de tribes de Juda
makasi na biso mokonzi malamu mofuti malamu c'est Yesu Masia. Yahweh oh, Yahweh oh, Yahweh oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh oh, yemba kumama na yo yemba ko kumama lelo bona Masia oh, yangoto yembie yangoto netoli. Put your hands for Jesus Christ. Embela Yahweh, Azali Malamwe, Papa Bikolo, Papa Yabana, Ewa Lewa, Evaya Eroe, Papa Bikolo, Papa Nabana, Yembela Nzamboyo, Yemba Leloye, Atungo Aleloye. Eza pona Yesu. Pona bato mokilité. C'est pour Jésus. Worship God. Eza pona Yesu. We sing for Jesus Christ this morning. Oui. Glorify. Glorify. Praise the God. Yes. Yes. Mama na yo mama lelo ete de gwaro le roi des rois Yahweh, the king of the toy yo zamba kwe yonde bikamwa o sala ya minene papa na biso ozo embela nzamba ozo embela motote. You are singing for God and not for men. We are praising God. Nous désirons sa volonté parfaite à nous. We should want God's will to be done in your life. La volonté parfaite est de Dieu. The perfect will of God. Ce matin. This morning. Hey, merci Jésus. Yembela Yahweh. You should sing for God. Mama Yahweh, 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 Yahweh, oh Papa oh Rabbi, oh Emmanuel, oh Raphaël, les dieux de tout puissant, Papa Yabana, la manne cachée, la pierre angulaire, les dieux tout puissant, Papa Yabana, oh Konti Malabwe, l'agneau de Dieu Yahweh, Jésus-Christ est le sauveur, Rabouni le Messie, Rabouni le Messie, Yazali Zambe, Yabonwanite, 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 Tomwa mana yoe, Tomwa mana yoe, Tomwa mana yoe, Kumama lelo Tomwa masiko yoe, Papa malamu Totomboli Yahweh, yeso yo, Yahweh oh ya, oh do, yeso yo, toku misiyo, yonde Papa na biso kumama lelo kumama na yo ya yeso yo, yende Papa na biso yango to yembela nzambo yo. Si tu es touché par le Saint-Esprit, if you are touched by the Spirit, commence tes prières. Start praying. Banda kwebi sanzambe. Start telling God. Dis à Dieu, Papa, je désire ta volonté parfaite. God, I desire your Oui, il est là, il est en train de nous écouter. Dieu me parle et dis à Dieu. Yes, talk Hey, to God. Yahweh oh, Yahweh oh, Yahweh oh,
Yesoyo, Zamboyo, Emmanuel, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yesoyo, Yahweh, oh, Yeshua, Yahweh, Yahweh, eh, Yesu, il est Dieu, 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 il est Dieu le comparable Dieu. Oh Père de gloire, nous voulons vivre ta volonté parfaite, Père de gloire. Dans nos vies, dans mon ministère, dans ma maison, Père de gloire. Ici, là, nous le désirons, Père de gloire. Ta volonté parfaite, Père de gloire. En nous, Père de gloire. Oh Père, eh Jésus, oh Jésus. Yahweh. Merci Jésus. Amina, alele, Amina. Amina, oh lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Nomati bangomba bona Yahweh, Amina. Yahweh, Amina, alele, oh, betata maboko, Amina, alele, oh, binata moke, Amina, alele, oh, lewi et la mène, Amina, oh, lele, Amina, lewi et la mène, Amina, alele, Zambaba apostolo, Amina, alele, oh, Zambaba prophète, Amina, alele, oh, Amina, lele, Amina, yo lele, Amina, yo lele, Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, oh, Amina, lele, Amina, lele, Tobeti maboko pona Yahweh, Amina, yo lele, Amina, yo lele, Amina, lele, ayembela Yahweh, Amina, Amina, lele, Amina, yembela Yahweh, Amina, lele. Oh, motema nanga etondi na posa na yo, motema nanga etondi na posa na yo. Oh, motema nanga etondi na posa na yo, motema nanga etondi na posa na yo. Oh, molimo nanga etondi na posa na yo, molimo nanga etondi na posa na yo. Ay, molimo nanga ye, molimo nanga, molimo nanga ye, molimo nanga. Oh, talita kumye, elodi telema, efafata sala ye, fungola ba porte, kumisa ya Yahweh, mitata mabo. Iyo yembela Yahweh, Amina, lele, oh yembela Yesu, Amina, iyo lele, ah iyo lele, Amina, iyo lele, Amina, iyo lele, Amina, iyo lele, ah iyo lele, Amina, iyo lele, ah iyo lele, iyo lele, iyo lele, Nzamba apostolo, iyo lele. Zambaba apostolo, iolele, 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 Zambaba sakoli, iolele, 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 Zambaba. Ya Yesu akufase kwa Zambaba, ya Yesu akufase kwa, oya bangwa akufase kwa te. Oya biso akufase kwa, Yenzambe ya bika mwa, Yenzambe ya makase, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotentiel Nzambe. Yema iyo, iyo lele, iyo lele, iyo lele, Zambaba, iyo lele, iyo lele. Yolele o, yolele Nzambaba apostolo lelo lelo, yolelo lelo, olelo lelo Nzambaba apostolo lelo lelo, olelo lelo.
basakoli. Aïe. Yaya Yeswe, yaya nanga. Oh Yeswe, yaya nanga moko. Yaya nanga. Oh Yeswe, yaya nanga moko. Yaya Yeswe, yaya nanga. Oh Yeswe, yaya nanga moko. Yaya Yeswe, yaya yemba yaya e. Oh Yeswe, yaya nanga. Namati bangomba koluka masiya tango mi pepe yelinga yaya nanga mokwe yaya nanga oh Yeswe yaya mopesi guérison yawe mopesi makasinde yawe mopesi makase zambabika moyo yaya Yeswe yaya yemba yaya e toko yemba ponananye tozo yemba ponananye tozo yemba pona Yeswe tozo yemba ponananye yelele yemba pona Yesu yo yemba pona Nzambe ata mi pepe tele mi to yembe ata Mungu na tele mi to yembe toko zonga sima te bona Kristo ye toko zonga sima te bona Yawe abetata maboko wana kasi pona masiya azali Nzambe Yesu Kristo azali mokonza bakonze Yesu Kristo azali Nzambe na nguya Yesu Kristo azali le véritable Yesu Kristo azali l'agneau de Dieu Yesu Kristo azali la manne cachée Yesu Kristo azali Emmanuel Yesu Kristo azali l'alpha omega Yesu Kristo azali la manne cachée Yesu Kristo azali Jehovah Shalom Yesu Kristo azali Raphaël Yesu Kristo azali Elohim Yesu Kristo azama kasi abasantwe yemba likole fungwama mabele ningana lelo lelo likole fungwama lelo lelo mabele ningana olelo 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 alelo elelo olelo 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 Nzambe yabika mwae o papa maramwe likolo esalani nye mabele esalani nye yo lele oyembela za Nzambe yaya nanga moko yole nakowelela yo na moto te o yaya nanga nawelela yo na moto te yemba yaya nanga moko yole nawelela yo na moto te o yaya nanga moko nawelela yo na moto te. Oh Père de gloire, nous désirons ta volonté. Père de gloire, nous désirons ta volonté parfaite dans nos vies, Père de gloire. To sengi ta volonté eba kokisama yawe na moyo na biso yawe. Na kombo na Yesu Messia. Que ta volonté parfaite, Père de gloire. Yahweh, instruis-nous, Père de gloire, de marcher comme que tu veux que tout en mots là. Yahweh, instruis-nous, Père de gloire, afin que nous ne quittons pas tout le chemin à tes Père de gloire. Bien, mais quand tu es en train de, comme tu es en train de demander la volonté parfaite de Dieu, de la même position, aux autres ensemble, on appelle merci. Aux autres tombes l'ensemble qui nous a protégés, qui nous a aussi aimés, qui nous a permis de commatina mokolalelo jusqu'à ici, jusqu'à cet âge, jusqu'à ce moment.
jusqu'à cette opportunité, jusqu'à cette grâce. We are going to tell God that has protected us until this moment, until this time, and that has given you this opportunity. Parce que Because nul est comme lui. there's none like him. Nous l'élevons pour son amour. We lift up his voice for Nous his le love. glorifions pour son amour, We glorify pour him sa for his protection, love, for his protection, pour ses bienfaits. for his good Bien-aimé deeds. Kumisaye, Lobela Nzambe, Glorify Bondela, him. Pray. Narombo na Yesu. In the name of Oh Jesus. papa, Topesio merci Père de gloire. Tokumisi kombo na yo. Tombwa na yo mokonzi ya bakonzi. Comme tombwa na yo le roi des rois. Nous te disons merci. Tokumisi kombo na yo. Père éternel, Dieu tout-puissant, te comprendre été, katina biso, mon côté à salokola yo, yo zali nzambe, yo nde libanga na talo, yo bongwanite, o tokumisi yo, na tongwa lelo, tolobi ete yo zali nzambe, na tongwa lelo, yo sanjola mana yo, na tongwa lelo, yo netwa mana yo, na tongwa lelo, tokumisi yo, na tongwa lelo, to sanjoli yo, na tongwa lelo. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es le roi des rois. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te glorifions. Ô Père éternel, Kumamanayo, ô Père éternel, sois élevé. Ô Père éternel, ô Père éternel, toi tu es le tout-puissant, toi tu es le comparable Dieu, toi tu es le roi des rois, toi tu payes, Yahweh. Toi tu as fait tout, toi tu nous as protégés, toi tu nous as gardés. Oh Yesu Kumamanayo. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que tu es le comparable Dieu. Nous te levons parce que tu es Yahweh. Yo bongwanite, yo kumamanayo, yo kumamanayo, yo kumamanayo, yo netwamanayo, yo sanjola manayo, na tongwa lelo, na tongwa lelo, na tongwa lelo, na tongwa lelo, na tongwa lelo. Yahweh, nous te glorifions dans ta présence. Nous t'élevons dans ta présence, car tu es digne, Yahweh. Na kombo na Yesu Messia. Hey Yesu. Tombwa manayo. Hey Yesu. You are the living God, Yahweh. Yes. Yahweh kumamana yo. You are the living God. There's no one like you. Tomba mana yo, Père de gloire. Hey. You are the living God. There's no one like you. Hey Yahweh. Merci Jésus. Nous te glorifions parce que tu es Dieu, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es la manne cachée, parce que tu es le maître des temps, tu es le maître de toutes les choses, Yahweh. Qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, qui peut se mesurer à toi. La pierre angulaire, notre force, notre force, notre force. Na kombo na Yesu Messia, 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 na kombo na Yesu Messia. Topesio matonzi, tokumisi kombo na yo. Père éternel, parce que tu es Dieu, nous te glorifions, nous t'élevons. Nous te glorifions, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Yo zali nzambe yo bomwanite. Na kombo na Yesu Messia, na kombo na Yesu Messia, na kombo na Yesu Messia. Yo zali nzambe yo bomwanite. Beme kumisa nzambe na tongwa lelo. Kumisa epoza malamu mingi. Boya bomwanite. Yende mokonzi abakonzi. Na kombo na Yesu Messia. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te disons merci, sois élevé, Yahweh. Yo zali nzambe. Pour cette opportunité, nous te glorifions, nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons, parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois. Bien-aimé, adore Dieu, bien-aimé, élève Dieu ce matin,
Yeleme kumisa ye sanjola ye po etabongina yango. Yazali Nzambe, le comparable Dieu, oh Sabaote, oh la manne cachée c'est Jésus, oh le roi des rois c'est Jésus, qui est comme lui, personne Yahweh, Tokumisi Kombo na yo, Tonetoli Kombo na yo, oh Yoshua Mashia, Tombwa mana yo le roi des rois, na Kombo na Yesu Messia, na Kombo na Yesu Messia, oh Yahweh, Yozali Nzambe, na Kombo na Yesu Messia. Nous te bénissons parce que tu es Dieu, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Na kombo na Yesu Messia, one by one, na kombo na Yesu Messia, Yozali Nzambe, na kombo na Yesu Messia, 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 na kombo na Yesu Kristo, Yozali Nzambe tango nyonso, na kombo na Yesu Messia. Bien-aimé quand ngozo bondela wana, Beloved, just the way you are praying, uzokende ko recommander, you are going to recommend mokola lelo, the day of today, continuité na yango, the continuity, na semaine otozo banda, and the new week that we are starting, semaine oto yokota the week that we mois are ya entering, suka ya ne oyo the last month of this year. ozo recommander maboko na Nzambe, We are recommending it in the ozo yebisa Nzambe, you are telling God, je désire aussi ta volonté parfaite. I desire your perfect Na will. kombo na Yesu In the Messia, name of Jesus. na kombo na Yesu Messia, In the name of Tobondeli. Jesus. Let us pray. Yahweh, une fois encore merci. Obandaki na biso, okomisi biso na tango oyo, tokomisi kombo na yo, po yo bomwanite, notre force, yonde elikia, yonde makasi, tokomisi kombo na yo, na ye kotika, journée ya lelo, semaine otozo banda, na maboko na yo Yahweh, yo kamba biso, yo tambwisa biso, yo zana biso, na kombo na Yesu Messia, 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 na kombo na Yesu Messia. Père éternel, comme un seul peuple est réuni par ton nom, totomboli maboko na biso likolo liboso na yo, topesio merci, toi qui nous as protégés, toi qui nous as aimés, na bolingo liboso, na bolingo moko pur, na bolingo moko véritable. Yahweh, merci pour le moment où pesi biso, yako belema na présence na yo. Merci pour le message à ton lelo. Merci pour notre commission, notre worship, notre désir, ta volonté parfaite en nous, Père de gloire. Papa, natiki continue ta journée lelo. Natiki semaine autobanda par ta grâce. Entre tes saintes mains, Père de gloire. Veille sur chacun de nous. Protège-nous. Sois avec nous. Nous voulons vivre ta volonté parfaite. Qui soit ainsi dans nos vies. Père de gloire, accomplis ta volonté parfaite. Selon ta volonté. Qui soit ainsi comme un seul peuple réuni par ton nom. Nous avons ainsi prié de te partager. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless Que us. Dieu nous bénisse. May God bless us. Que Dieu nous bénisse abondamment. May God bless us. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Kumbona yo Adonai. Kumbona yo Adonai. Kumbona yo Adonai. Amen. Alléluia, amen. Kumbona yo Nisi. Kumbona yo Nisi. Kumbona yo Nisi. Amen. Alléluia, amen.
Kombona yo Jehova Jireh. Kombona yo Jehova Jireh. Kombona yo Jehova Jireh. Amen. Alléluia. Amen. Kombona yo Yesu. Kombona yo Yesu Christo. Kombona yo Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Bon dimanche à tous. A blessed Sunday. A good Tokutani Sunday susu to a mokolo ya everyone. mardi. We meet again on Tuesday. Nde tokozala awa. That's when we'll be here, Po toyeba lisusu kokota mwa ya sika na Nzambe elongo. so that we can be able to enter the new month with God. Et par la grâce de Dieu, By the grace of God, tokoki kozala na programme spécial aussi. we can also have a special Par la program. grâce de Dieu, By the grace of le God, vendredi dès le premier. yes, Oui, tozala awa le vendredi. we'll be here on Friday C'est notre programme de prière. for our program of prayer Pour conquérir, to conquer, pour kozwa possession. to take possession Ya moi oyo of the month tozobanda par la grâce de that Dieu. we are starting by the Et grace of tokozala God. wana. We'll be there. Tout le monde sera des modérateurs. Everybody will be Tout le monde moderators. sera des intercesseurs et des intercesseuses. Everybody will be intercessors Nakati ya service wana. in that service. C'est-à-dire, It means faut te préparer à conséquent. you have to prepare yourself Koyeba ete, to know that, koyebisa Nzambe, to tell God, que sa volonté parfaite, may His perfect will. tolingi tobikela yango. We want to. Que Dieu vous bénisse. May God live it. Bonne Bless you. journée. Blessed day. Bon dimanche à Good tous. Sunday to Bye bye. La prochaine à voler. Yahweh, na kongolation ici, à ton bon. Merci. Juste à ton récit et leur équipe est remplie. Ce plan qui a mon Lily. Hey! Bayena ba stratégie ya sikaye. Hey! Bayepena bingambe ya sikaye. Babongisi baplana bango. Balengeli na kambo na Ngana tatuli. Yahweh yoza. Mubananga. Nako banga bango.